नमस्कार मु परम ब्रह्म ए रास्ता नथिला सहजर आउ गोटे अध्याय को स्वागत। दीर्घ 6 दशंधि धरी निज स्वरर जादुरे से आच्छन्न और मोहाविष्ट कर रखिंट ओडिया श्रोता को 200 रु अधिक चलचित्र रे तांको स्वरर स्वाक्षर सर्वाधिक थर पाई राज्य चलचित्र पुरस्कार से पाई जड़े प्रच्छादक गायक भावे। आज आम कथा हवा मेलोडी किंग ओडिया संगीतर जीवंत किंवदंती श्रीजुक्त प्रणव पट्टनायक सहित। सर नमस्कार। नमस्कार सर भल अच्छा? भल अच्छी फिट। सर प्रथमे संगीत सुधानिधि पुरस्कार पाई बहुत बहुत अभिनंदन सम्मान पाई कहीं ये सम्मान टी बालकृष्ण दास को पर आपन को मिलला केमी सर अनुभूति थिला तार? अनुभूतिटा माने मत एत भल लगी माने गोटे स्पिरिचुअल भाव अच्छी तार कारण है बालेश्वर गोटे एमतिया माटी से माटीटा हूँ माने बास्ना केवल महान कवि फकीरमोहन सेनापति शांति कानन बोली गोटे जगह से प्रोग्रामटा होता मैं डाकते 14 तारीख फकीरमोहन सेनापति साहित्य परिषद 3 घंटा प्रोग्राम भितर घंटाए मो उपर चलला तर्क वितर्क सेठाकर प्रतिष्ठित लेखक कवि राजनीतिज्ञ समाजसेवी गवर्नमेंट अफिसर समस्ते मो विषय जहाँ जानी कहले शुणिली एवं जिते मत संगीत सुधानिधि उपाधिटा दिगला मो आखि लुह बाहरीगला कारण बालकृष्ण दास मत से द्वितीय लोक फकीरमोहन सेनापति जगह एत बड़ सम्मान पाइबा मो भाग्य मिले मत एत भल लगे मुझे से जे मु कौन कह मो पाखे भाषा ना मु साहित्यिक नुहे जन साधारण गायक कहले आम कि शुणुन आप खाली दिधाड़ी से माझी गीत गाई गाई दिधाड़ी लोग मैंने ठिया ही पड़े ताली 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 मुझे आज्ञा टे ताली बंद कर गायबी से गाई सारा पड़े लोके स्टेज को आसिले आसिक मत आशीर्वाद कले मत से मुहूर्तटा लगिला कि मुझे सम्मान तो जीवन के कौटी पाइबी ये सम्मान ये तो पद्म अवार्ड तो अधिका ये स्नेह कौटी मिल जिनस तो पद्म अवार्ड तो दे पारनी ये केवल अंगे लिवा जिनस जोटा कि केवल लोके बुझीपारे जो मैंने देखी मत जानती तो यही सम्मानटा मो जीवन अति विचित्र गोटे अद्भुत सम्मान। सर 60 वर्ष धरी पाखापाखि आप ओडिशार गोटे परिचित ना घरे घरे परिचित ना आम प्रणव पट्टनायक को जानीचे गायक प्रणव पट्टनायक को आम आसवा सर गायक प्रणव पट्टनायक हेले केमती से छोट बेलू आम आसवा आपणकर बापा थे ओडिशार द्वितीय बाचस्पति जड़े स्ट्रिक्ट लोक हिसाब से कहीं बाचस्पति पदवी को जी जाती कम है परिचालन प्लस ओडिशार जड़े स्वाधीनता संग्रामी हिसाब से ओडिशार द्वितीय बाचस्पति हिसाब से जड़े सत्यनिष्ठ नेता हिसाब से आपण बापांकर परिचित थिला तो आपनकर पिलादिन केमती आरंभ होला? देखो मु कटक जन्म आज्ञा जाचक बक्सीगढ़ 1938 मसीह 20 तारीख जनवरी आज्ञा पिलाटी बेलू पढ़ी मो ना लिखागला स्टोर स्कूल से किसी वर्ष पढ़ी ये अंकरे खाली फेल मारली भल है अंक हो बापा से तो कहले नाई आपको बसंत दास जो अच्छी
हेडमास्टर बसंत दास कहले मिनती मिश्र डांसर आज्ञा बापा आज्ञा ओहो से मो रिलेशन प्यारीमोहन एकाडेमी प्यारीमोहन एकाडेमी विश्वास करें परम ब्रह्म एटे सुंदर नाटी तुमको देखते बाबा मत बहुत भल लगे तुम नाटी माने 2-3 मास भितर मो अंक इम्प्रूव कर भल कली किंतु क्लास 8 বা 9 परठू चली गली हैदराबाद सेठी आपनकर भौणी रोते बड़ भौणी हमर सुधांशुमाला राय ताके ऊपर भौणी आज्ञा सुनीति भट्ट आज्ञा। के आए सेठिकार से पढ़ापढ़ी करे से पढ़ी आजिकाली गली मैट्रिक परीक्षा देवाक आईए भी कली अलीगढ़ माने सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हाँ तो अलीगढ़ से समर टिके अनुभूति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहना सेत बळे प्राय वाइस चांसलर थिले हमर जाकिर हुसैन साहब से बापांकर अति अंतरंग बंधु आज्ञा बापा फोन करी कहते जे मो सान पुओ जाऊँगी ताकि देखियो से पढ़ापढ़ी कर ताकि भेड़ा न हुए और टे निघा रखियो आज्ञा मैं गोटे रॉयल ट्रिटमेंट मत गोटे सिंगल रूम दिगला हस्टेल रही किंतु अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एटमोस्फियर मत बहुत भल लगी आज्ञा एकदम मुस्लिम कल्चर इज डिफरेंट मत उर्दू लैंग्वेजटा बहुत भल लगे तो शिखिक मैं हैदराबाद 2 मास भर उर्दू लिखा पढ़ा जानती अलीगढ़ से समय जी पाठ पढ़ कंपलसरी थिला सलवार कमीज बस शेरवानी शेरवानी आज्ञा सलवार झील मान आम कि शेरवानी आ पजामा है पिंधिली 4-5 जोड़ा करने पड़ा सिलाई करी एवं आप अनुमान करें मु अटेंड करी मस्जिद ओके बिकज मोर सब सांग सब मुस्लिम फ्रेंड है आज्ञा तो से सहित मुझे नमाज पढ़े से माने बहुत खुशी होते गोटे पिला ओडिशा स्टेट आसी देख तार श्रद्धा देख तार भक्ति भाव देख मत बहुत भल लगी तो यही जिनसा आउे कंपिटिशन जॉइन कर गीतपुत गाइला टे लोकप्रियता आसीगला फर्स्ट होता ये सब घटना घटला जो सेठिकार मुस्लिम कम्युनिटी बहुत खुशी है तो ये लड़का बहुत अच्छा गा रहा है ये तो मुसलमान नहीं है मगर बगैर मुसलमान होके मिलता है उर्दू अल्फाज बहुत अच्छा पता नहीं चलता ये मुसलमान है या और कोई जात का है तो ये बड़े भाव डिस्कशन होता है मुझे सब शुणी चुप चिठी देखी घर को जनाए कि ये भाव परिस्थिति भर अच्छी समस्त शुणती देखते नीरव रुहति तो दिस वाज माय टोटल करियर इन अलीगढ़ सर मझे गोटे कौटी डून स्कूल को जीवार भी प्लान जिते मु कटक छाड़ी मुझे से मो द्वितीय भौणी सुधांशुमाई आज्ञा जी एमएलए थे आज्ञा सी नहीं कि चलीगले स्वामी तो थे ब्रिगेडियर संग्राम कृष्ण राय सी आर्मी लोक कहला ये टका से पिलापिली हो न मत सर कहीं आप बालुंगा थे कि मु भारी दुष्ट थी बालुंगा तो अधिका थी कारण स्टुअर्ट को पड़ियाटा देखिए आप गात सब 3-4टा गात था हाथ पड़ी धंड साप बोरा साप यही सब काढ़ी बुझौली पड़िया उत्पात करी ये सब समस्ते देखी घोड़ा चढ़ुली स्टेडियम है था गोटे 2-3टा कटक गोटे खचर घोड़ा था गोटे धला घोड़ा था 8टा पैसा देले घोड़ा चढ़ा घंटा समय 8टा पैसा देकर चढ़ुली से स्टेडियम है था से पड़िया बुलूली घोड़ा चढ़ी तो ये अभ्यास में घोड़ा चढ़ा शिखिली डून स्कूल घोड़ा कंपलसरी चला राइडिंग एंड स्विमिंग तो यही सब देखो तो केमती 76 है मो एजुकेशन कैरियर तो घरे सभा सान होगी अधिक स्नेह से नष्ट कर मु खरिकी कह नो हाइड एंड सीक मत दुख लगुनि किंतु माँ घरे सभा सान मु बोली से कहला ना मो पुओ को से आर्मी फार्मी बंदूक धर घोड़ा चढ़ ये सब दरकार गोटे तो जोई कली आर्मी रहा आ पुओटा पठेदी मर को
ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଡର ଏଇଭଳିଆ ଇଏରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତ ଡୁନ୍ ଫେରିଲେ ତାପରେ ଆପଣ ଡୁନ୍ ପରେ ଏମ୍ୟୁ ହଁ ଡୁନ୍ ପରେ ଏମ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ରେଭେନ୍ସା କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ରେଭେନ୍ସାରେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟେନିସ୍ ଖେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ପକୁଡ଼ି ମିଳେ ଆଜ୍ଞା। ଖାଇବାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପୁରା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହୋଟେଲ୍ ବି ଅଛି ସେଠି ରାସ୍ତା ଆଡ଼ପଟେ ଆଜ୍ଞା ବିଜୟ ବିଜୟ। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଯାଇକି ସେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ସାର୍ କେମିତି ଥିଲା ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଯାହା ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଥିଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ ବିଭୂଷଣ ଦାସ ବିଧୁଭୂଷଣ ଦାସ ସାର୍ ଇଂଲିଶର ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ବି ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ୱାଇଫ୍ଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ I had a fantastic experience in Abhishek College and at the same time ସାର୍ ଏଇଟା କେଉଁ ମସିହାର କଥା ଏଇଟା ହେଲା ରେଭେନ୍ସା ଆପଣ ଆସିଲେ 69, 68, 68 69 yes. ଆଜ୍ଞା ତ ଗୋଟେ ସମୟରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ବି ଆମର ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ନାଟକଟା ଦେଖିଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିନଥିଲି ମହତାବ କିଏ ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ କିଏ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ କିଏ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ କିଏ ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଥରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଛି ଉପରେ ବସି ଚାଲିଥାଏ ବିଧାନସଭା ଆସେମ୍ବଲି ମୁଁ ଉପରେ ବସିକି ଦେଖୁଛି ପିଅନ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ହଠାତ୍ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ହେଲା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ହେଇକି ଲୋକଟି ପଞ୍ଜାବୀ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକୁ ଚିରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପଇସା ନୋଟ୍ ହଁ ଡୋଣ୍ଟ ସେ ଦେଖିଲାକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ he was asked by my father to vacate the premises as soon as possible, to vacate the hall assembly. ସେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିକି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଫେରେ ସାଢ଼େ ସାତଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଘରକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ହାଜିର କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ଓକେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ସେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସି ହି ବିକେମ୍ ଗୋଟେ ପରିବାରଠୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଆସିକି ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଏୟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଖି ବାପାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ବାବା ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଫର୍ଗିଭ୍ ମି ମୁଁ ଟିକେ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ ଚଲାଏ ବାପାରେ ତୁ ପ୍ଲେନ୍ ଚଲା ଯାହା ଚଲା ବାପାଙ୍କର ଭଏସ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ୱିଥାଉଟ୍ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଏଇଠି ଥାଇକି କଥା ହେବେ ଆପଣ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଶୁଣାଯିବ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବାଘ ପରି ଭଏସ୍ଟା ତ ବାପା କହିଲେ ତୁମକୁ ଅବିକା 2 ମାସ ଆସିବାକୁ ହେବନି ଆସେମ୍ବଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କରିଛ ସେ କାଣ୍ଡରେ ତୁମକୁ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବା କଥା ଆଜ୍ ପର୍ ଲ କାହିଁକିନା ସରକାର ଟଙ୍କାଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ତୁ ଆସିବୁ 10-12 ଦିନ ପରେ ଆସିବି ହେବ ସେ 10-12 ଦିନ ପରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସେମ୍ବଲି ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ହି ବିକେମ୍ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆମ ଘର ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଓକେ କାରଣ ସେ ଆମ ଘରେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ବହୁତ ହୁଏ ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ ସିଏ କାହିଁ କହୁଛି ଇଲିଶି ମାଛଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଗିଳିବାରେ ଧରନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମାଛ ଖାଇବା ପାଗଳ ଇଲିଶି ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଇସବୁ ରନ୍ଧା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ତାକୁ ସେୟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଲୋକ ଆଉ କହନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତପତି ସଦା ବି ସେମିତି ଥିଲା ଯିଏ ବି ଗାଉଥିଲେ ଅପୂର୍ବ ସାର୍ ମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଜଣେ ଗାୟକ ଥିଲେ ସିଏ ଯାହା ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ତ ପରମ୍ପରା ତ ପାଗଳା ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତ ରେଡ଼ିଓ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଲେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବିକମ୍ ଏ ସିଙ୍ଗର ହସନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣ କେ ସାଗର ପଙ୍କଜ ମଲ୍ଲିକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଏମାନଙ୍କର ଗୀତ କେମିତି ଶୁଣିଥା ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଓକେ ଇଟ୍ସ ଫାଇନ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହଉ ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ରାଗ ହେଉଛି ବାଗେଶ୍ରୀ ସେ ସବୁ କଳାକାରକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ କାରଣ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସିଏ କହିଲେ କୋନ ତୁ ଟିକେ ବାଲକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାବୁ ଅକ୍ଷୟ ଆଲାମ ତୁ ଦିନ ଆସ ନବୀନ ନିବାସକୁ ସେଠି ମୋ ଛାତ ଉପରେ ବସିକି
हैव डिनर विथ मी टे गीत भी तो हम टे हारमोनियम तबला वाला भी नहीं आसते उठे साइकिल नहीं कि जाए रात 8:30 गोटाए जाए गुड़ा आराम चौकी बस शुणे ओके से ये जिन कौट पाइबे गोटे पॉलिटिशियन सच ए फैंटास्टिक लीडर पर्सनालिटी विजु पट्टनायक सर गोटे मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी टोटली डिफरेंट मैन आज्ञा से ओडिशा प्रत्येक कलाकार को जानी चिन्नी थे एवं समय कंडीशन कौन केते पैसा पाती ये सब भी पचारे बुझुले ना सकाशे कलिंग चाहिए कलिंग फैक्ट्री तो है चौद्वारे कलिंग स्टूडियो भी आज्ञा कलिंग ट्यूब्स भी बालकृष्ण दास सेठी जॉइन करथिले प्राय कलिंग आज्ञा बालकृष्ण गीत नहीं नहीं बालकृष्ण चाकरी आज्ञा चीफ कमर्शियल आज्ञा तो सर आप होचंते कटक रेडियो स्टेशन रो प्रथम स्वीकृति प्राप्त चाइल्ड आर्टिस्ट आज्ञा तो केमिति गीत को माने इन आद्य प्रेरणा गीतटा आम घर ही था घर मो बड़ भूमि स्वीकृति पट्टनायक आज्ञा सी आकाशवाणी स्वीकृति प्राप्त आर्टिस्ट तो से समय घर को ओडिशार प्रतिष्ठित गायक गायिका मैंने आसुत तथा सिंगारी शांतु नरकर बालकृष्ण दास भुवनेश्वर मिश्र राधाकृष्ण भंज कालीपद दास क्षेत्रमोहन कर पुरी ये माने ज्ञानी पंडित मैंने तो भौणी जो शिकायती मुझे चुपचाप बस देखे शुणे एटा बयस सर केते हेतिबो आपन मत 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष आज्ञा या देखी देखी डेवलप करिगला गोटे म्यूजिकल सेंस रिदम सेंस साउंड सेंस एवं डेलीवरी सेंस वर्ड तक केमती रिलीज करबा गळा आज्ञा ताल चलथिबो लय संगे ताल संगे हाउ इंटेलिजेंटली यू कैन डिलीवर दिस वर्ड आज्ञा तो यही टेक्निक करा शिखिल जानी आज्ञा इन द लॉन्ग रन से मत हेल्प करा तो सर आद्य गुरु के मोर क्लासिकल गुरु हेले पंडित कुंडली नारायण आदिनारायण आज्ञा ता परवर्ती काल रहिले भुवनेश्वर मिश्र आज्ञा भुवनेश्वर मिश्र जिते बड़े आसिला आकाशवाणी कटक। आपण आकाशवाणी के आस सारले 62 रु रेगुलर आर्टिस्ट थे 62 कारण 58 रे ऑल इंडिया रेडियो ऑल इंडिया टैलेंट कंटेस्ट होता दिल्ली ओके दिल्ली रे टैलेंट कंटेस्ट रे मु पार्टिसिपेट करती फर्स्ट होती तो तापर तो मत ऑडिशन अपियर कर पड़ला नहीं रेगुलर प्रोग्राम कर प्रति दिन से गोटे लेखा कंट्राक्ट आसता आज्ञा जिते गाइली मो गीत शिशु संसार 1948 5 टका मिलता आज्ञा से विषय टे कहबे केमते जतिन दास था जिते आज्ञा परिचालना करता शिशु संसार आज्ञा खबर पढुचंते खबर पढुचंते जतिन दास आज्ञा ମୁଁ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାନ୍ତି ତାର ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଉଛୁ ଶିଖି ଭଲ ଗାୟକ ହେବୁ ଏଇଭଳିଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଏଇଆ ଥିଲା ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କାରଣ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଠୁ ବଡ଼ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ट्रांसफॉर्मेशन टा ସେଇଠୁ आज्ञा ଲୋକେ ଚିହ୍ନିବା आरंभ कले ସେଇଠୁ ସବୁ कारण आकाश ऑल इंडिया एत प्रकार नॉन फिल्म गीत मु गाई आज्ञा आकाशवाणी कटक केन्द्र से गीत सब अद्भुत गीत सब चमत्कार गीत से गीत को रेकर्डिंग कर फिल्म यूटिलाइज से इनिशियल आरंभ दिन रो किछि गीत माने अछि गीत ठीक है सर पर बहुत आज्ञा। गीत गाई आज्ञा भगवान तुम भगत बांधव बोलाऊँ भावे कहीं आज्ञा तापरे तुमरी सन्धानी बापा भजन जे आज्ञा बापा को बही देखी ओहो वंदना जीवन चंपू जीवन चंपू रेजरेक्टेड ओडिशा बापा 5-6टा बही लिखी आज्ञा तो से बापा भजन सब गाई मैक्सिमम आज्ञा तो लंग रन ताकू अक्षय देकी 6टा भजन कर ओके
ନିଜେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଦେଇଥିଲା ବନ୍ଦନା ଯେ ବହି ଆଜ୍ଞା ଅତି ଚମତ୍କାର ସ୍ୱର ଦେଇଥିଲା ମାଇ ରିଲେସନସିପ୍ with ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଇଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସାର୍ ସେଟାକୁ ଆସିବା ଯେ କିଛି ଲୋକ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ ନା ସମଧର୍ମା? ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହଁ କିଛି ନୁହଁ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଲ ବନ୍ଧୁଟିଏ ଥିଲା କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳିଆ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଥିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଭାରି ହେଲ୍ଦି ଲେଖା କମ୍ପିଟିସନ୍। ଉପରେ ସ୍ୱର ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଥରେ ଏ ମାସ ଗାଇଲି ଏଇ ଜୀବନଟା ଏକ ନାଟକ ଥରେ କଳଙ୍କିତ ମୋ ନାୟକ ସିଏ ଶୁଣିଲା ପରେ କହିବ ତୋର ଏ ଗୀତ ତ ସୁପର କ୍ଲିକ୍ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବୁ ନଦୀର ନାମ ଆବଶ୍ୟକ ନାମ ଗାଇଛି ସେମ୍ ଲୋକ ନେଇଛି ଶିବବ୍ରତ ଦାସ। ଶିବବ୍ରତ ଦାସ ମୁଁ ଶୁଣିକି ତାକୁ କମିଟ୍ରେଟ୍ କରେ ତା ଘରକୁ ଯାଇ କହେ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛୁ ତୁ ସେଇ ଗୀତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ସୁପରହିଟ୍ କରେଇଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ତ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ସୁସ୍ଥ କମ୍ପିଟିସନଟା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାଟା ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ବି ମଙ୍ଗଳମୟ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଯଦି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେଇଛି ସେଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲାଗି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼। ଆଜ୍ଞା 75, 82, 81 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ୱାଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। କାହିଁକି ସାର୍ ଏ ସମୟ କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମାନେ କାହିଁକି? ତା କାରଣ ମୁଁ କହିବି ଲେଖା ତାପରେ ଲେଖା ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଗାୟକମାନେ ଦାୟୀ। ଗାୟକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୋଷ ଦେବେ ବା ଦାୟୀ କରିବେ କାରଣ ସେମାନେ ଗାଇଲେ ସେଇ ଧରଣର ଗୀତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ପଇସା ତ ଦରକାର କମର୍ସିଆଲି ପପୁଲାର ତ ହେବା ଦରକାର ନୁହେଁ କି? ଫିଲ୍ମରେ ଚାନ୍ସ ପାଉଛ ଠିକ୍ ଅଛି କାରଣ ଫିଲ୍ମରେ ତ ଭାଣ୍ଡାମୀ ଗୀତ ଗାଇଲା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ଗୀତ ଗାଇପାରିବନି। ପ୍ରାଇଭେଟଲି ସେମାନେ ନିଜର କ୍ୟାସେଟ୍ ଆଉ ସିଡି କରିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଲେ ସବୁ ଏଇ ଧରଣର ଗୀତ ଦୁଇ ଅର୍ଥ ଭିତ୍ତିକ ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିରେ ବାଜିପାରିବ କିଛି ଦିନ ଲୋକ ବଜେଇବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ ବାସ୍ ସେଟା ନୁଡୁଲ। ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସିବା ଏବେ ପୁଣି ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା। ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟିକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି? କାରଣ ବାଳକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ମୋତେ ବହୁତ ଆଦର କରନ୍ତି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗୀତ ମାନେ ଅମୃତ ସେ ଗୀତ କୋଇଲିର କେଶବ ମଥୁରା ତାପରେ ଗଲା ପୁତ୍ର ବାହୁଡ଼ି ନହେଲା। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମୋତେ ଶିଖେଇଥିଲେ ଗୀତଟା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି କହିଲା ପ୍ରଣବ ଏ ଗୀତଟା ହେଉଛି 5.5 ମିନିଟ୍ର ଗୀତ ଲମ୍ବା ଗୀତଟା ଆକୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯଦି ଗାଇପାରିବ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଶେଷ କରିବ ବିରାଟ ପରୀକ୍ଷା ମୋ ପାଇଁ 5.5 ମିନିଟ୍ର ଗୀତ ୱିଥାଉଟ୍ ସିଙ୍ଗଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଭୁଲ ହେବନି ତୁମେ ଅଟକି ଯିବନି କି ବେସରା କରିବନି କି ଲୟ କମିବନି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେନି କଲିକତା ଯେତେବେଳେ HMV ଯାଇକି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥାଏ କସ୍ତୁରିକା ସେ ନିଜେ ହୁଳୁହୁଳି ପକେଇଛି ଏ ଗୀତରେ ରେକର୍ଡିଂ ବାନିଜ୍ୟକୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଛି ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟାକୁ ଉପରେ ରଖିବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିକେ ସଫ୍ଟ କରିବେ ଦିସ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ମାଇ ୱାଇଫ୍ ହାଏ କାରଣ ସେ ଜଣେ ନିଜେ ଭଲ ସିତାର ବଜାଉଥାଏ ଚମତ୍କାର ବଜାଉଥାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇଟ୍ସ ମାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଏବଂ ସେ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଲା ସେ ବାନିଜ୍ୟ କାବା ହେଇଗଲା ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରଣବ ଦା ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ୱିଥାଉଟ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଟେକ୍ରେ ଓକେ ଇଟ୍ସ ଏ ଗ୍ରେସ୍ ଏଇଟା ମାନେ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ 5.5 ମିନିଟିଆ ଗୀତ ଗାଇବା କୋଇଲିର କେଶବ ମଥୁରାକୁ ଗଲା କାହା ପରେ ଗଲା ପୁତ୍ର ବାହୁଡ଼ି ନହେଲା ଏଇ ଗୀତକୁ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତ ଏତେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମୁଁ ଆମେରିକା ଗଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିଲି ଏଇ ଗୀତ ଗାଇଲି ଲୋକେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଦର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଗୀତକୁ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋତେ କହିବେ କୁନୁ ଏଇ ଗୀତଟା ଟିକେ ଗାଇବୁ ବେଳେବେଳେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ଯାଏ ଘରକୁ ଯାଏ କାରଣ ସିଏ ଗୋଟେ ମହିଳା
सी भी कला प्रेमी ନିଜେ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି हाँ निजे जने साहित्यिक भल साहित्यिक କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବହୁତ ଉପକାର କରନ୍ତି ଆଉ କରିଛନ୍ତି से प्रथम फिल्मटा ମା माँ केमिति माने प्रथम फिल्म ऑफर केमिति आसला आपन पाखको ମୁଁ କଟକରେ ଥାଏ आगे ସେ ସମୟରେ ଗୌର ଘୋଷ ଆଉ ଚପଳା 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 आगे ଚପାଲି ମୋତେ ଡକେଇଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ବସିଛନ୍ତି ବାବୁଟି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଛୋଟ ହେଇଛି ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ आगे ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ତାଳ ଦେଉଛି ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ आगे ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ବସିଛି ମୁଁ ବସିଛି ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ କବି ସ୍କ୍ରିନ୍ ରାଇଟର ଡାଇରେକ୍ଟର କାଳେ ତୁମ ପାଇଁ ଜଣେ ଗୀତ ଅଛି ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଚପାତି କହିଲି ଗୌର ରାବି କହିଲି ଗୌର ଘୋଷ आगे କାଳେ ତୁମେ ଗାଇବ ଦୁଇଟା ଗୀତ ତୋଳ କଲିକତା ଯିବା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଗଲୁ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଲା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଛି ମୁଁ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ କାନ ଟିକେ ତିଆରି ହେଇ ଆସୁଥାଏ ସେତିକିବେଳେ ମୋ କାନରେ ବାଜିଛି ଭାରତବର୍ଷର ବିଖ୍ୟାତ ଗାୟକ ଆଉ ଗାୟିକାମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଯଥା କେଏଲ ସାଇଗଲ स्केल जाएगा लताजी बेगम अख्तर मेहदी हसन जगजीत सिंह मोहम्मद रफी ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଠ କଳା ମୁଁ କାଢ଼ି ପାରିଛି और केएल सहगल के द्वारा अपन बेसी प्रभावित ମୁଁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ आगे କାରଣ ତାଙ୍କ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋଟା ଗୀତର ମାନେ ଶବ୍ଦର ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି ଭଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମହମ୍ମଦ ରଫିଙ୍କର ଥିଲା ଲତାଜୀଙ୍କର ବି ଥିଲା ତ ଏହା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋର ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଶୁଣେ ମହମ୍ମଦ ରଫି କେଏଲ ସାଇଗଲ ଜଗଜିତ ସିଂ ସଫାକତ तो प्रथम फिल्म रे भी आपनकर से छांचटा माने छापटी रही गला ଯେତେବେଳେ ଗାଇଲି ତ ସେଇ ଛାପଟା କେଏଲ ସାଇଗଲ ଙ୍କ ଛାପଟା। କେଏଲ ସାଇଗଲ ମୋତେ ସେଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିଲେ ପ୍ରଣବ ତମେ ଗାଇଦିଅ କିନ୍ତୁ ଆ ପରଠୁ ଆଉ ଅନୁକରଣ କରିକି କେଏଲ ସାଇଗଲ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଗାଇବ ନାହିଁ ନାହିଁ। ନିଜ ବୟସରେ ଗାଅ गाओ କେତେ ବଡ଼ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ आगे କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ କଲା କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ତିନିଟା କଥା ଶୁଣିବା ବିରଳ ମୋ କାନରେ ବାଜିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଯେ ଆଉ ଅନୁକରଣ କରି କରିबिनी मो भଳି गाइबी ମୋ ଭଳି ଗାଇ